मोहम्मदी सिटी सेंटर फतेहगढ़ एजेंसी रोड वेलपुरा सियालकोट। राब्ता मोहम्मद अली 030061337113, मोहम्मद उस्मान 030061711415। आज के इस पाक मुकद्दस बाबरकत महफल प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन की पाक मुकद्दस किताब कुरान हकीम फुरकान मजीद से करते हैं। तिलावत की सआदत हासिल फरमाएंगे मोहतरम जनाब मौलाना कारी आसफ महमूद साहेब। अल्लाह के पाक मुकद्दस किताब कुरान हकीम फुरकान मजीद की तिलावत फरमाएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुन्नत मन क़द अरसलना क़ब्लक मिर रुसुलिना वला तजिदु लिसुन्नतिना तहवीला। अक़िमिस्सलात लिदुलूकि शम्सि इला ग़सक़िल लैल व क़ुरआनल फ़ज्र इन्न क़ुरआनल फ़ज्रि कान मशहूदा। अक़िमिस्सलात लिदुलूकि शम्सि इला ग़सक़िल लैलि व क़ुरआनल फ़ज्रि इन्न क़ुरआनल फ़ज्रि कान मशहूदा। वमिन अल-लैलि फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक असा अन यबअसक रब्बुक मक़ामन महमूदा। वक़ुल रब्बि अदख़िलनी मुदख़ल सिदक़ व अख़रिजनी मुख़रज सिदक़ वजअलनी मिन लदुनक सुल्ताना नसीरा। वक़ुल रब्बि अदख़िलनी मुदख़ल सिदक़
مخرج صدق واجعل لي من لدنك واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الباطل كان زهوقا. صدقت يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج زحاها والأرض بعد ذلك دهاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها
أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو زحاها صدق الله العظيم. इधर आ मुसलमान मैं तुझे बताऊं तू धर धर की ठोकरें क्यों खा रहा है। रब के कुरान को तूने छोड़ा अपने किए की सज़ा पा रहा है। या इलाही तू हमें आमले कुरान कर दे फिर नए सिरे से मुसलमान को मुसलमान कर दे। वो पैगम्बर जिसे सरताज रसूल कहते हैं उसकी उम्मत को ज़रा ताबे कुरान कर दे। हजरात आप ज़ियारत फरमा रहे हैं हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मसलक हक़ अहले हदीस के तर्जमा
مفکر اسلام الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں۔ صرف ایک اللہ کے حضور ہدیہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد ان کا خطاب عام شروع ہونے والا ہے۔ نعت رسول مقبول کے لیے تشریف لاتے ہیں ننھا منہ پھول جناب علی مزمل، مائک پر تشریف لائے، اللہ کے حضور ہدیہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائے۔ سوہنے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگتے ملدی مثال کوئی نہیں۔ سوہنے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگتے ملدی مثال کوئی نہیں۔ جگتے بہاراں رب دا حبیب آیا، دکھیاں بیماراں لئیو بن کے طبیب آیا۔ ایڈیاں شاناں والا آنا ہن لال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگتے ملدی مثال کوئی نہیں۔ اجڑے وساون والا، اجڑے وساون والا، روندے ہساون والا، دائی حلیمہ دے او باغ جگاون والا، رب نو مناون والا، ایڈا جیدار کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگتے ملدی مثال کوئی نہیں۔ سوہنا نورانی مکھڑا چن شرماوندا، انگلی ہلاوے چن ٹکڑے ہو جاوندا، چن نو ہلاون والا، چن نو ہلاون والا، آنا ہن لال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگتے ملدی مثال کوئی نہیں۔ سوہنے محمد ورگا حسن و جمال